वर्तमान देखंतु धान मंडी को नहीं बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन आसी जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धान मंडीर समीक्षा कर धान जो किना जाउची ताकू जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली समीक्षा करचंती एवं जो जगार आपणकर ए पर्यंत मंडीटी खोली नाही से ने जहाँकि बहुत बड़ा गोटे घोषणा करचंती। या सहित टोकन को नहीं मध्य बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन रही जो चाषी भाई मैंने ए पर्यंत टोकन टी पाई नाही से माने जहाँकि केबे आपणकर टोकन टी पाई परिबे एवं आपणकर कौन इनफॉरमेशन रही आपण को मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा प्रूफ सहित जनईदेवी जहाँकि आपण मैंने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जानी परिबे। सेतिपाई वीडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजें सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे एबे जहाँकि ओडिसा रे जो धान किना जाउची अर्थात सरकार को तरफ मंडी माध्यम रे जो धान टी किना जाउची पूरा अव्यवस्था रे जहाँकि किना जाउतबार जहाँकि सूचना रही कहीं देखंतु किछि चाषी को आपणकर टोकन टी दिया जायछि किछि चाषी को ए पर्यंत मध्य टोकन टी दिया जाय नाही। ता सहित जो मानक आपणकर टोकन टी मिलिछि तांकर धान जहाँकि उठा जाउ नाही। या सहित जो चाषींकर धान उठा जाउछि तांकर आपणकर 3 केजी रु 5 केजी भितर जहाँकि मंडी माध्यम रे आपणकर जो मिलर माने धान टिकी उठाउचंती से जहाँकि 5 केजी पर्यंत मध्य कटनी छटनी करुचंती। कहबाक गले ए वर्ष जहाँकि अधिका चाषी भाई माने जहाँकि हैरान हरकत होउचंती जहाँकि चाषी भाई मानकु तांकर प्राप्य पाइबा पई अर्थात तांकर हक पाइबा पई से माने जहाँकि राजरास्ता को मध्य आछंती ता सहित आपणकर धर्मघट मध्य से माने जहाँकि करुचंती। देखंतु एई सब अपडेट भितरे काली जहाँकि आपणकर बहुत बड़ गोटे अपडेट आसी एई जो आपणकर धान किणा व्यवस्था रही एई धान किणा व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँकि काली समीक्षा करचंती। आपणकर केउ डिस्ट्रिक्ट रे केते धान किणा गला केमिति आपणकर धान टी किणा जाउची चाषी को टोकन मिलुची कि नाही जदि भी टोकन दिया जायछि केतेटा डिस्ट्रिक्ट रे ए पर्यंत चाषी को केते मात्रा रे टोकन दिया जायछि एई नै आपणकर काली जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समीक्षा करचंती। देखंतु एई समीक्षा को नै आपणकर न्यूज रे मध्य आज जहाँकि अपडेट आसी जायछि आपणको मु देखंतु से नै पूरा प्रूफ सहित आपण मानको देखंतु मु जणाई दउछि एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारतबे। एठी देखंतु एई न्यूज रे लेखा आइछि जनवरी 10 सुद्धा सबु जिल्ला रे धान किणा अर्थात जनवरी 10 तारिख सुद्धा जो जगह रे ए पर्यंत मंडीटी ओपन है नाही अर्थात आपणकर जो अन्य जिला मान रही से जिला गुड़िक आपणकर जदि मंडीटी ए पर्यंत खोली नाही ताले आपणकर जनवरी 10 सुद्धा सबु जिल्ला रे मंडीटी खुला जिवो बोली जहाँकि एई न्यूज रे अपडेट टी दिया जायछि। देखंतु या सहित तारी मझिरे आपणकर देखंतु लेखा आछि धान किणा समीक्षा कले मुख्यमंत्री। तेबे देखंतु ए जो आपणकर न्यूज टी आछि एई न्यूज रे आपणकर धान किणा को नै आउ सब कोन इन्फॉर्मेशन रहिछि आपणको मु देखंतु गोटे गोटे करी जणाई दउछि। एठी देखंतु लेखा आछि वर्तमान सुद्धा सबु जिल्ला रे धान किणा प्रक्रिया आरंभ होई नथिबारु विरोधी राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करचंती। एहाकू नजर रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज अर्थात काली जहाँकि धान किणा प्रक्रिया समीक्षा करचंती। बैठक रे मुख्यमंत्री कहिचंती जे जनवरी 10 सुद्धा सबु जिल्ला रे धान किणा आरंभ हेबो। आउ कोन अपडेट होछि देखंतु लोकसभा भवन रे बसिथिबा एई बैठक रे आलोचना रे जणा पड़छि जे आज पर्यंत राज्य रे 12टी जिल्ला रे धान क्रय प्रक्रिया चालू रहिछि। देखंतु ए पर्यंत 12टा डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर धान किणा प्रक्रिया टी चलिछि एवं 17टी जिल्ला रे टोकन प्रदान करा जायछि। आगामी गोटिए सप्ताह मध्य रे आउ 5टी जिल्ला रे धान किणा आरंभ हे जिवो। आउ कोन अपडेट होछि वर्तमान सुद्धा 1,11,128 जन कृषक तांकर जहाँकि 4,97,594 मेट्रिक टन धान विक्रय करि पारिचंती। देखंतु ए पर्यंत आपणकर एतिकी धान जहाँकि विक्रय करा जायछि ए पर्यंत एथिपाई प्राय 1,056.8 कोटी टंका अर्थ प्रदान करा जायछि अर्थात सरकार को तरफरु एतिकी धान किनिबा पई अर्थात आपणकर 4,97,594 मेट्रिक टन धान किनिबा पई सरकार को जहाँकि ए पर्यंत 1,056.8 कोटी टंका चाषी को जहाँकि प्रदान करा जायछि। बैठक रे धान संग्रह जेपरी संपूर्ण स्वच्छता अवलंबन हेबो एवं कोनोसी परिस्थिति रे चाषींकर जो हक रही से हक उपरे आंचन आसीबो से ने जहाँकि सरकार तरफ माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अधिकारी मानक निर्देश देइचंती।
ଏହା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମିଲର ମାନେ ଯେପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଆଉ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଛି ଏବଂ 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ଧାନଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନଟି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ ରହିଛି ଟୋକନଟି ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଟୋକନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଟୋକନଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲାଯିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଶନିବାର ଭିତରେ ଟୋକନଟି ପାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟୋକନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକନ ନଦେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଧାନଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନଟି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 10 ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନଟି ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ପାଇଗଲା ପରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହିଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯାହାକି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଯାହାକି ସେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି ଧାନଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ମିଲର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 4 କେଜିରୁ 5 କେଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଲର ମାନେ ଯାହାକି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଯାହାକି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ସେହି ବିକ୍ରୟ ଟଙ୍କାଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ରହିଛି ସେହି ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।